بحجز بنك عالمين بأتحابرنا داغمه هنصتن حويتن تግራይን ሚኒስተር ፋይናንስን ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦት ኣብያ ገነቴን ሓውልትን ኣብ ዝተጸገነ ስራሕቲ መስተማይን ጥዕና ጣብያን ተወከልቲ ባንክ ዓለም ሚኒስተር ፋይናንስን ካልኦት ዝምልከቶም አካላትን ዑደት አካይዶም ልዕሊ 1 ዓመት ቀረብ ጽሩይ መስተማይ ብዘይምርካቦም ንዝተፈላለየ ማሕበረ ቁጠባውን ጥዕናውን ጸገማት ይቃልዑ ከም ዝነበሩ ነበርቲ ታጣብያ ገሊጾም ጎራፍ ማይድ መጽ ከማጭሮ ወረደ السنساتي كنت قارصتنا ما يهرجي ملي ما يهرجي مش حنت لبنا حنش خلبنا لا تسرقنا مش حنت لا دفدفنا نستيو نايت وقعيو كهوريه ما يندحلو كاب غرافي تزيخون كاب كتما خيدنا ياو خصال حز كاب كتما انا مالتي مسعونو مستيو متقشلا ودا خيد مصنورو طعم ما يصقم نورنا اتي قرب مستماي صقم نبرتي قشجو الغاز فتح والا كو انت خنم حزون لعلي 16000 حزبي نباراي تاطابيام قرب صري مستماي تطقامي ايكونن زبلو دما ام حداري طابيا جنتي ايته عبد الراجق حجي يوم بس انسان ست زنبرنا مخنا نغصو اذا بتسرحلو زحش لوطي خنتات نو ام طابنا تገልጽ لنا ግን كل حزي يتفتح صقما سفح صقمات نو انا غرورو مستمع معناتي يا واحد درقعش زبحال افتقوشته وشتي عندنا عدها وعخل زبحال منورات زبحال كابي غنا دي تفتحو كابوريه كان فساس ما يسطيو عدد حمام نيجر دي كونت زغطمن كونت تشغرنا معناتي بتمساسالي ابتا وردا زركب طابيا طعنا حاولتون صغنا تغيرلو غلغالوت نكب يسرح بمهلاو ካብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ከም ዘናገፎም እዮም ነበርትን ሰው ሞያ ጥዕናን እትትካል ዝገልጹም ብዙሕ ሞት ላገጠመ ነውሩ እዩ ካው በቃረዛ ጸውርኻ ዳም መኾኒ ዳማጨው ይተኸድናረ ዝሕክምና ዝብ መስራሕ ግን አደታት ኣብ ዝግልገለና ናወጀራት ኣምጽኺ ናዓፋር ኣምጽኺ ብዝና ኤብር ባልጣ ሓደ ጣብያ ንሆላ ዓሊ ብሙሉ ኣምጽኺ ኣብዚ ይድሕከም ኣዝስ ኣብዚ ምትኻሉ ዝድርጅት ምምጻኡ ግን ዳሕና ብጣዕሚ ደስ ይብለና ደርጋ 23699 ከባቢ ሕብረተሰብ ዝግልገል ካብ ዓፋር ከባቢታት እውን መጽኦም ዝግልገሉ ሕብረተሰብ እዩ ድምሐዚ ዋላ ሓኪም ኮዮታት ትኽእል እያ መጠን ኣረዲ ክትኸድዩ ብጣዕሚ አጸጋሚ ይነብሩ ማለት እዩ ስለዚህ ሕዚ ግን እዝታት ብምግባሩ ዝከማነ ክገልጸ ተኾይነ በቃ ሕውየተዩ ተረኺቡ ብዘሎ አንጻራዊ ሰላም ኣብ ዝተፈላለዩ አካባቢታት ትግራይ ስራሕቲ ዳግመ ህንጸት ይካየዳሎ ዝበሉ መተሓበሪ ሚኒስተር ገንዘብ አይተ አንድነት ታደሰም ሕዝውን ከቢድ ዕንወት ንዝበጽሐን ትካላት ትግራይ ንሕድሕድ ጣብያታት 22 ሚሊዮን ብር ባንክ ዓለም ከም ዘጽደቀለን ይሕብሩ አሁን 14 ወረዳዎች በመንግስት በኢንተርናል አድሚኒስትሬሽን የመረጥናቸው ሕዚ ብመንግስቲ ኣብ ዝተመረጻ 14 ወረዳታት ትግራይ ስራሕቲ ዳግመ ህንጸት ተጀሚሩ ኣሎ ኣብራይ ዓዘቦ ክልተ ዘፈር ስራሕቲ ጽሩይ ቀረብ መስተማይን ጽገና ጣብያ ጥዕናን ኢና ናካይድ ዘለና ተዛዓበ ስራሕ ኣብ ሕድሕድ ጣብያታት ብልዕሊ 22 ሚሊዮን ብር ባንክ ዓለም ዘጽድቆ ዝስራሕ ስራሕቲ ዳግመ ህንጸት ኣሎ እዚ ቀልጥፍና ክና ጀሚሮ ኢና ወደ 22 ሚሊዮን ዶላር ላይ አንዳንዱ ጣብያ ቀበሌ ተመድቦ የሚሰራበት እሱን አሁን እናስጀምራለን ማለት ነው ኣብ 14 ወረዳታት ትግራይ ኣብ ትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርትን ግልጋሎት ቀረብ ጽሩይ መስተማይን ባንክ ዓለም ልዕሊ 3.7 ቢልዮን ብር መዲቡ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበር ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔር አረዲዮም ትምህርቲ 206 ጥዕና 84 ማይ 848 ግዙፍ ዓቢ ሽሕን 198 ፕሮጀክታት ነዚ ገንዘብ ምስናይ ሪካቨሪ ሃውስካ ናብ 37 نريكافر 3.5 بليون مسنا ريكافر مستانا كويك فيكس حويسكا ناب 37 بليون بجبزول ازي مسنا تግራይ عنوات امنتي نيشتي زي هيكم معنا لكم صبوق توسخي حجزنا